तो आम ए चलू बालेश्वर बोलु चुचु चुचु केड़े जाऊे हाफ नवा ना फुल नवा फुल में देखना हाफ में देखो जेड़ा पसंद हो उड़े भल्लो पैंट केना हाफ भी देखो फुल पैंट भी देखो जेड़ा पसंद हो सेटा नवा कौन देखिए जींस तो साइज देखो मैं आपको किलर आपको टिके जो ड्रेस उतने 30% दुटा जिनिस लेबे ताते 40% ब्लैक कलर तो हाफ शर्ट नवा ना फुल शर्ट नवा इते पैंट बाछि सारे मु हाफ किलो रूम नहीं दिले बढ़िया पड़ता से हाफ रखुना है ना स्टिचिंग की सब बढ़िया स्टिचिंग है छुआ जन्मदिन बेलू आसिक पैंटा भल मिल देखिए रिलायंस देखिए ना रिलायंस जो भल मिला ना अलग दुकान देखिए ना कथा हो चिंता कर जीवा से टाणु भाई से खाली से हैंडल टाणु खाली बसला मत खाली पद आसला तार धीरे स्थिर बसबनी कलर ना कलर रखा नहीं पैंट कलर कलर ही बोल मात्र 3-4टा पैंट देखेला चारटा तो चारटा पैंट देखेला 40 साइज तुम भी तो पेट जो तुम तो साइज सब अधिक सार्ट देखल सार्ट ना भल थिला हार्ड नहीं मिले आ बेनियन बेनियन फुल बेनियन भी भल मानछु तुमको तमे कि एटा गरम दिन पिंदी परिबोनी आगु गरम आस छुआर जे बेनियन एटा पिनी ना एटा मस्त लागछ मते सेटा माणी दिनी माछि से रिलायंस को दिबा चला ना सेठी थिबो बोल पेट बेनियन देखा देखि मु जे आरा बेनियन टा माछि थिनी एटा जे आनलनी सेटा ही मस्त हिला से मस्त माने कलरटा एते सुंदर हिला जे एठी के आनलो आसिलो मोर को रोह हो दे हालटा आसे ना किछ नहीं किछ नहीं कोन किछ ना ना हां ए परीक्षा करके दिए से तो मात्रा ठीक छी मन बार नहीं अब चल आगे आ ठंडा लागु छु एटा पेनी आसी नहीं था मोरा मन पलानी स्वेटर कथा छानिया रो माने तो लागु छु ए टिकिया केटा जाउ ट्रॉली
चलो चलो सबको डेरी है मस्त है ଝରକା ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭଲ ହେଇଛି ନା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦାମ ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଛି ଗୋଟେ 600 ଟଙ୍କା ତାର 700 350 ତାହେଲେ ଭଲ ଠିକ୍ ଅଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ମସ୍ତ ହେଇଛି ଟାଇପ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଜେଣ୍ଟାଲ କଲର୍ ହେଇଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ବାବା 1190 ମାନେ ଏଇଟା ଫିକ୍ସ ନା ଯେ 1200 ମାନେ ଗୋଟା 600 ଟଙ୍କା ଯେଟା ମାନେ ଭଲ ଟିକେ ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି ସେଟା ଟିକେ ନା ଦୋକାନରୁ ନେବା ଦୋକାନରୁ ବି ଟିକେ କମ୍ ଥିବ ଅଧିକା ଦର ହେଇଯିବ ଏତେ ଟଙ୍କା ନା ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ 1200 ଟଙ୍କା साबुन का सूट दबा कि 19 टका का ट्रल खाइ भले ए गिना अच्छी बराबर ए गिना आड़े गुटा 58 टका ना एक चारटा गिना चुचु नहीं आनथिलो 58 टका खाइ जी हैं एगो अच्छी तो गिना हमर नौ साबुन के से नहीं जाए गोटे आओ पर मासे केते भी आओ नहीं खाए गोटे एटा ने ना मना ने डाकी देलु नन्ना डाकी देलु नन्ना ले दे कपड़ा ले दे बस रे गेट वाला थी ना देखो खुशी लागु गुड़े गुड़े नहीं एड़ा बहुत डेंजर जिनस केते लोक जीवन जाउछ पूरा दिन के उड़े बट गुडी सुता नहीं कोडी जो ता संसा जाउले से ससुर को ता बेक कटि गेला मरि गेला से से गुडी देखिने मोर मन पड़ी गेला माने हाय रे से लोकटा तो मरि गेला कटि अरे मजादार दिन आको धर आको उठा कित रह दियो आ गुडी उड़ची गुडी गुडी उड़ची कितने ऊपर को मु छाड़ी दे दी मैं एडी कोड देखा एबे मकर संक्रांति मु नहीं लाइट बन दैट टच ए बता होम डिलीवरी करछु बता गाड़ी नहीं आसु ने ए पिज्जा का बीटा गाड़ी से आई ना बहुत बड़ा गाड़ी होम 7-8 टका तो तू होम डिलीवरी करछु बता पिज्जा
ହାତରେ ଉଡ଼େଇକି ବାହାରିଲା କେମିତି ହବ? ଆଉ ଗୋଟେ କାଲି ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସେଇ ତଳଟା ପୁରା ସେଇଟା ସବୁ ଟାଣିବ ଖାଲି ଇଆଡ଼େ ଅଛି ନା ଲୋକନାଥ ଏପଟରେ ଅଛି ଏଟା ବୋଧେ ହେଇଯାଇଥିଲା এটা 40 না ট্রায়াল রুম কে হাফ কেডি নাই না এটা এখন ডিসকাউন্ট হচ্ছে না পুরো ফিক্স হাফ में हाफ एवढा आहे एवढा देखो बस एवढा बनी होते छुआ ମାନେ ଡବଲ ଏକ୍ସେଲ ଦେଖି କୋନ ଡିଜାଇନ ଟା ଖାଲି କହିନ ମାନେ ଏଇ ଡିଜାଇନ ଟା ଦେଖ ଏଇଟା ଡବଲ ଏକ୍ସେଲ ଅଛି ନା ଏକ୍ସେଲ ଏକ୍ସେଲ ଟା ଦେଖ ଆମ ହବ କି ଏଇଟା ଏକ୍ସେଲ ଟା ଦେଖ ଡବଲ ଏକ୍ସେଲ ଲାଗିବ ବୋଧେ ना मोर डबल एक्सेल डबल एक्सेल এটা রকি দিও এটা পছন্দ হচ্ছে সেটা ডবল এক্সেল লাইন হবে फुल करबो ना ए वाला फुल बाछितले हाँ भल लगे पिज्जा तुरे आने ना किसी आप हल्दी जाए सब ये वाला डिजाइन इधर दलुआ पछो वाला आगो वाला सब मैं चूड़ी नया पे आसनी चूड़ी एक ना नहीं आगो चूड़ी तो बोलो ये गोटे दियो कौन सी ये सही ना तो बड़ा साइज नहीं सही मैं लुगा किनिया पे जाइले रिलायंस को ये जे बदमाशी हेराणी घंटे हम मैंने हाथ बथा कर देखा बाजी 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 बा केतरा कौन सा लगा नोरा ए केतरा एड़ा गुड এটা ক্লিপ পিন্ধিব না মানে ক্লিপ পিন্ধিব না দিব আর ফোন নিও না আপনি ও সময় আপনি মারো জিলিপি আজ মিলিব না সরু জিলিপি মিলিଯିବ কেতে থর ঘুরিলানি জিলিপি নাই যে পত্তা নাই এ ক্বালিটি টিকে করছে মতে পকেই জানি বজে জিলিপি পুଣି অପେକ୍ଷା করতে পড়িব ଏବେ ଦୋକାନ ଖୋଲିଲେ ବୋଧେ ପକେଇ କେତେବେଳେ କାଢିବେ ଯିବା ଇଏ ତ ଯାହା ବୁଡୁର ବୁଡୁର ହଉଛୁ କାଇଁ ଏତେ ବଦମାସି ହଉଛୁ କଣ
पतक बापा को डाक देनी बापा को डाक दे तो पापा डाक देनी पापा को कौन ଏଇଠି ମୁଣ୍ଡ ବାଜିଲା ମା ବାପା ତେଲ ପକେଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଇ ତେଲ ପଡୁଛି ଦେଖୁ ନା ତେଲ ପକଉଛନ୍ତି ବାପା ତେଲ ପକଉଛନ୍ତି ଦେଖିଲୁ ବାପା କାହାନ୍ତି ବାପା କାହାନ୍ତି ବାପା କାହାନ୍ତି ବାପା ଡାକ ଦେନି ବାପା ପାପା ପାପା ତେଲ ପକେଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଘରକୁ ଏଥର ଫେରୁଛେ ଘରକୁ ଗଲେ ଦେଖେଇବି କେମିତି କ'ଣ ଲୁଗା ଆଣିଛି ମୁଁ ରିଲାଏନ୍ସ ଟ୍ରେଣ୍ଡରୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସି ବାଲେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିଲି ତ ବାଲେଶ୍ୱର ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିଛି ଏଇ ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି ଆଉ ଏ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ଆଣିଲି ଗୋଟେ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଉ ଏ ଫୁଲ୍ ସାର୍ଟଟା ଆଣିଛି ଫୁଲ୍ ସାର୍ଟ ଶୀତ ଦିନ ଏବେ ଅଛି ଶୀତ ଫୁଲ୍ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ଫୁଲ୍ ସାର୍ଟ ଆଣିଛି ଏ ବେନିୟନଟା ମୋତେ ଏ ବେନିୟନଟା ସବୁଠୁ ପସନ୍ଦ ହେଲା ଭଲ ଲାଗିଲା ଏ ବେନିୟନଟା ଅଲିଭ୍ କଲର୍ ଅଛି ଏ ବେନିୟନଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ ଏଇଟା ନେଇ ये व्हाइट ଆଉ ମିକ୍ସ କଲର୍ ଏ ବେନିୟନଟା ଆଉ ପୁଅ ପାଇଁ ପୁଅର ଆଗକୁ ଜନ୍ମଦିନ ଆସିଛି ବାର୍ଥଡେ ଆସିଛି 14 ତାରିଖ ଜାନୁଆରୀ 14ରେ ଜନ୍ମଦିନ ତା ପାଇଁ ଏ ଜିନ୍ସଟା ଆଣିଲି ଯାଇଥିଲି ଏକାଥରେ ଘିନି ଆସିଲି ତାଙ୍କର ବି ଆଣିଲି ଆଉ ବି ଘିନି ଆସିଲି ଆଉ ତ ଏତିକି ଜିନିଷ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଲି ଆଉ ରାତି ବି ହେଇଗଲାଣି ତ ମୁଁ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ମୁଁ କାଲି ବାରିପଦା ବୁଲିବାକୁ ଯିବାର ଅଛି ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ମୋ ଝିଅ ଆମେ କାଲି ବାରିପଦା ଯାଉଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ ତ କାଲି ବାରିପଦାରେ ପହଞ୍ଚି ସେଠି କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିଲି କେଉଁଠି ବୁଲିଲେ କେମିତି ମସ୍ତି କଲେ କେମିତି କ'ଣ କଲେ କାଲି ମୁଁ ବ୍ଲଗିଂରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ତ ଆଜିକା ପାଇଁ ଏତିକି